Baton nyo tanan, mga litinyo, mga litinya. Alig ako yan na, ha-regionate. Bumibiyaya ako yan na, ali ako palok. Tikad to ha. Sagkahan. Nga to outlet siton Honda. Kay ako nasawa, dealer hit Honda. Sanglit kung makuha ka mo nga tanan parte in Honda products. Pagkadi ka mo hatabon-tabon liti Pan Monica Tulibas or Esmael Tulibas. Amot dealer hatabon-tabon liti hit Honda. Adi makadi kami na ay may ada chiki na kinukuha ni Mrs. Amo ito na pinakadi kami ha, sagkahan. Amon kuan outlet under kami didi ha, sagkahan it outlet it Honda. Sanglit adi kinukuha it chiki. Takasawa kung may nakuha it Honda. Wala tamon ito, sinisiring nga porsyento lang, my friends. Amon ito tamon. So may nakuha installment, tulugan, or what else, may na kami ton, magaguti ay la. Pero at least, baga nakaka tagamtam gyapon. Okay my friends, this is Ismael, the name you can trust, my friends.